Og karon mga kaidol mo gini ako mingawan din mga kaidol ay kinilaw nga nukos og sinog ba nga isda mga kaidol dara sugba ta og pirit og matambaka mga kaidol. Tawda na ato ng butangan og suka og sili iparis na to kinilaw nga nukos sulbad na kang kaon na mga kaidol og dara human na prepare na gid siya mga kaidol o kinilaw og naapag gyud kalamaris sa kanon nga bahaw mga kaidol o daderada na kaon na ta baka na kay gutom na kayo ang chuy dara hungit na punit sa bahaw agkahuman tan-aw sa video pa-cute murag angayan o usap-usap mahang dirada dayon punit din sinugba pagkahuman po nito slob suka og hungit wow astang lamia mga kaidol o tara mga kaidol.